क्राक शलनिशिमी हास्ते गनागै चेंखा रास पूर्णिमा राधा माधव मुताइनको फिल नैरा नैचिसनि रास्तेर चेंगसवि रिजाखा कार्तिक तालनि पूर्णिमा तिथिव बिसि बुरुम बुरुम रास पूर्णिमा तेर खलाइजागै फायु राधा माधव मुताइनको ताकलाइबाय फिल नैरा नैचिसनि रास्तेर खलाइजाखा क्राक शलनिशिमी राधा माधव मुताइनको रास्तेर चेंगसवि रिजागमानि असंख्यजाक रास्तेर मणिपुरी बुरिर मल गोजामनि सिमे मोसावै फाइलायमानि मोसामुंनि बिसिंतै मुताइनो हामजाक मंग्रि लायो मुताइ दियाय लायो खुलुम लायो गोबांमा लुकुरक बाहायनो रास्तेर नायना बागै गथुमै फाइलायजाक दै मुताइ खुलुम ना बागै ब फाइलायजा राधा माधव मुताइ नकनि बिसनांगो गोबांमा फालनक बरि लायखा बानिया ख्लायनाय र এই রাস উৎসব 1798 খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ এর কন্যা বিশ্বেশ্বরী মহারানী ও রাজা দ্বিতীয় রাজদর মাণিক্য অর্পিতা কৃষ্ণমাণিক্য বাহাদুর আজকে 1758 খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের দ্বিতীয় রাজদর মাণিক্যের সাথে ওর মেয়ে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ বিশ্বেশ্বরী মহারানী সেই আমল থেকে আজ অব্দি 227তম মহারাজ উৎসব চলছে। সেই রাজ উৎসব আগে পুরানা খয়েরপুর পুরানা আগরতলায় ছিল এই মহারাজ উৎসব। 1903 খ্রিস্টাব্দে রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আমলে মহারানী তুলসীমতীর গুরু বিনেশ্বর সর্বভৌম ভট্টাচার্য 1903 খ্রিস্টাব্দে এই রাধানগরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় থেকে এই আজ অব্দি রাধানগরে সেই রাধামাধবের বিগ্রহ রাসলীলাটা হচ্ছে। এই রাসলীলা এটা কার্তিক পূর্ণিমার বিগ্রহের রাসলীলা। এই পূর্ণিমাতেই প্রথম দিনেই সেই রাস পূর্ণিমাটা আরম্ভ হয় আর পরাহে এটা নাকি মানব জীবনে রাধাকৃষ্ণ যারা নাচে তারা পরাহে হয় বিগ্রহ রাস, সেই কারণে আগমটাই আমরা গ্রহণ করি। এটা আগে রাস আমলে রাজার তত্ত্বাবধানেই ছিল, বর্তমান সরকারের অধীনেই ডিএমের তত্ত্বাবধানেই রয়েছে। এখনও আমরা সুস্থভাবে রাস পরিচালনা করতে পারছি। ডিএম মহোদয় সরকার মহোদয় যথেষ্ট সহযোগিতা করে। আর এই রাস উৎসব এটা শুধু মণিপুরী সম্প্রদায়ের নয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব সার্বজনীন এটা রাস ফেস্টিভ্যাল। এটা হিন্দু সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ উৎসব মণিপুরী সম্প্রদায়। কতদিন চলবে এখানে এই উৎসবটা? এই অনুষ্ঠানটা আজকেই শেষ, 3 দিন ব্যাপী চলছে। 2 তারিখ রবিবার ছিল আর 3 তারিখ একটা প্রোগ্রাম ছিল আইসিউটি। আজ মহারাজ উৎসব। আজ মূল উৎসবটা? হ্যাঁ, মূল উৎসব আজ। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয়, আমি শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, রাধামাধব মন্দিরের পুরোহিত। রাংসাক টিমারি কিচিং খাপনি খাচুক সং চেঙ্গি তঙ্গো তেরনি মল নরক ঝতননো কয়নাই ও তেরনি মলো খাসরাঙ্গি তংনানি বাগৈ ও মলো খাপাং সরাঙ্গি খারমাম ছাও তৈ গরুংদি হুকুমু পান্দাবাই হুকুমু পান্দাও গরুংনানি বাগৈ নরক ঝতননো কয়নাই খরাং মিউজিক্যাল ব্যান্ড বাই গরুংদি তাকলাইনি ও বিসিও বেলাই খনাতক রিসাব মুং তৈ মোসামুং বাই সুবজাক নরক ঝতননো হামবাই ककरा निने खनाय ककरा निने खनाय कयरम चश्मा थोपे रे खनाय कयरम चश्मा थोपे रे यालती मोजां सुखा नायथक सुखा हामबाय जतननो खुलुमका ताकलाय ओ बिसिओ आमा असामताय हायके लक्ष्मी पूजा हायके काली पूजा वो केबो जदि सिंगनो प्रोग्राम नांग तक हाकै सिनि खरां म्यूजिकल बैंड बाय क्रिंदी जतनना हामबाय खुलुमका। हेलो एवरीवन, आं अनामिका रियां नो चुंबाय क्रंनाय सुखे बिस्कांनि दुर्गा पूजा काली पूजा ट्रेपो ट्रिंगो खरां म्यूजिकल बद्र बैंड रं क्रंलाय मायो खाकसाहा ओ नो हमजां मानि बेकेरें बिसिं रेके वे रांसानि ताकुक तै बुहुक सं ताकलाय
असामताय हजागिरि ताय दीपावलिओ जों सालब्रुमब्रुम नग नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु इशु तंथना बनांगो नरक वाइसु इशु स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसों मालाय माननाय बेले बेले केना हामबाय खुलुमखा बसकांगो कथार असारि मताय फाइतंगो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायजानि मुसुंखा हंकलाय सेने आरक कथाल कथाल रसामनाय करं मोसानाय करं दामनाय करं फाइतंगो सिनि सरस्वती असानि मताय हायना तयै सिनि कल्चारल सिनि म्यूजिक खरां म्यूजिकल बेनो काहाम काहाम कथाल नायजा मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागर नाय मानाय काहाम काहाम रसामनाय करं फाइतंगो फाइदि जतन माखुरुं साखुरुं नायलायनाय अकरा चाकरा चेरेखनाय जतन नाय मानाय फाइदि तां सानारनो रसाम रसाम खेलायनाय नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन मालाय खापां सोरांखा हे नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन मालाय खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गानावो साखर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमाबो पाया हाय हेलो जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बसकांनि तेरबो नरनि बागै जों रेडिं लायजा फानथन लायजा खाखलायो नरक बाय दाखिनो मालाय जिनि स्क्रिनो नरक नुबि मानानो नाम्बार रो आरो रो फक बाय गोरोंनि जोंबाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाखलायबो नरनि बागै गाहाम गाहाम रोजाबनाय रो न दिबि फायजा मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाखलायबो फानथन लायजा हामबाय 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 हायदंबाय आं नर ताखुक मानिक दब्रमा जदन आनि खुलुमया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बुसकांगो फाइदंगा आबागै नरक जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबाय रक नरक आनो यारं म्यूजिकल बैंड अम नगुइ दंगो तै आरो रचाबुइ दंगो तै ताकलायबो रचाबनाय आबुनो कारिबो आं ताकलाय टेकेस बैंड वांग रचाबनाय आबंखा खरां म्यूजिकल बैंड ताकलाय दिवाली बो नरम तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइतंगो नंनि आमचाय कामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताकलाय दिवाली स्पेशल आं यारं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताकलाय रचाबनाय